شام جمعه چراغ تابان تلویزیون آسیا محمودخان احراری فرصت این همه فرا رسید. درود بیننده عزیز و ارجمند، درود به اونایی که از هر گوشه و کنار ما را از یک نقطه تماشا میکنید از افیری تلویزیون آسیا. بینندگان عالی قدر، همان نفرانی که چشمتان سوی ما است، ما از تماشای شما خیلی و خیلی خوشنود هستیم و ما در تردد و تلاش پیشنهادی نشر نوبتی برنامه چراغ تابان هستیم. باید هم قید کنم که برنامه امروز امون هم خالی از مهمان نیست. امروز در مهمانی ما سرداربک سالیف. السلام علیکم. السلام علیکم. امروز نگفتیم که مثلا سراینده شناخته، چهره شناخته، یک چهره معمول و مشهور عادی کرده سرداربک سالیف. تشکر. سلامت باشید. خوش آمدید. درود شما، سلام شما به بینندگان ما. السلام علیکم بینندگان گرامی، همشهریان عزیز. من خیلی خوشحال هستم که مرا به چنین برنامه بسیار هم جالب دعوت کردند. تشکر، منتداری خود را بیان میکنم. سپاس. از اومدن شما ما هم خرسند. من بایدم بگویم که برنامه ما با تشبث و با دستگیری به واسطه مرکزی خصوصی دندانپزشکی صدف روی کار آمده ایستاده است و البته اشتباه نکنم نشر پنجم ششمش رو البته ما توانستیم که منظوری عامه نماییم. عموما تا به امروز مبادا و کارتون فرآمده است به کلینیک صدف؟ بله، بسیار یک کلینیک چی گویم زمانوی، خدمت رسانی ها درجه عالی، معامله ای که با مزاجان میکنن خیلی درجه عالی است. این از آن دلالت میدهد که خود راهبر این کلینیک صدف انسانی خوب هستند. انسانی یک چی گویم، یک انسانی هستند که مکمل هستند در جاده صنعت هم در جاده تیب. خیلی یک شهرتیار و نامی هستند. این کس هم باشند نعیم جان طلایف. ما با شما صحبت میکنیم، گوییم موضوعها خیلی زیاد هستند، سوالها خیلی زیاد هستند و یکی از آن موضوعی اکتوالی الان نوارش منظوری عامه گرده ایستاده است. من بدون تعجب گفته میتونم که اشتراک شما از نام تاجیکستان این خود غالبیت است. خب چی شما رو یک بار وادار ساخت؟ خیلی اینم یک چی گوییم معرفی وطن عزیز، معرفی نمودن ملت خود، صنعت ملی در شبکه‌های اجتماعی دیده می رفتیم. مثال تالنت شو از آن یورونیوز هست و امریکای و دیگر دولت های ترقی کرده، از آن جمله آسیای مرکزی هم دارد. خیلی گفتم یک برآمد میکنیم و لازم نیست که ما سزاواری جایی یا اول یا دویم یا سوم. این مقصد با این آزمون برآمدن یک جای معین را اشغال کردن نه، معرفی کردن صنعت ملی خود را. خب از اشتراک خودتون تا چند اندازه قناعتمند گردیدید؟ البته هر یک سراینده پیش از یک صحنه کلام برآمدن آمادگی جدی میبینه و در همون صحنه برآمد میکنه. در مشقگاه، یعنی در همون صنفی که حجره که شما آمادگی میبینید، در آنجا اگر 120% اجرا بالانس دیاد، در صحنه این چیزی نمیبینید. شما اگر صاحب
کسب باشیدم، صاحب معلومات باشیدم، صحنه این جای مقدس است. بله. صحنه باید که چی گویم تأثیری خودش رسانده تانه. اگر که هیجان که زیر نکرد، اگر که سراینده و نوازنده عموما گیریم صنعتکار و هیجان نافتد، اون چیز محصولی چی گویم یک جوابی درست نمیتید، ثمره خوب نمیتید. خیلی برآمد کردیم، لیکن من نه اونقدر از برآمدی خود قانع گشتم، چون که پس از برآمد هر یک سراینده و نوازنده به تلفن خود نواری یک میگیره برای سنجیدنی، برای برآمدی خودش دیدن. خیلی پس از برآمد من دیدم خطاگی ها بود، کمبودی ها بود که این کمبودی هایی که اصلاح شونده است. البته از اون طرف هم کمبودی ها بود که ما نماندن ما همراهی نوازنده ها برآمد کنیم، تنها با موسیقی. بعد باز یک از طرفی حکمان همین چیزه، همین گپ گفته گذاشتن که خوب میشد که در صحنه وقتی که شما برآمد میکنید در صحنه خوب میشد رقاصه ها باشند و نوازنده ها باشند و شما همراهی کنند. پیش از این آزمون من گفته بودم رفیقای عزیز، این سرودی مورگی است و این سرود باید رقاصه ها رقص کنند، نوازنده ها همراهی کنند، لیکن این چیز را آنها رد کردند. وقتی که من در صحنه تنها با موسیقی می سراییدم، علاقه گفتن که همین چیز را شما اینوبت به نگرفتی. این هم یک تاکتیکی. اولا این پیشنهاد رو خودشان رد کردن. بعدا خودشان باز در رفتی آزمون در نزد مخلصان همین گپ شد. شما گفتید آنجا که من که پیشنهاد کرده بودم. نه، این چیز گفتن لازم نبود، من نگفتم. همچون احترامشان سخن خودشان رو رویشان به نزدیم. خب چند وقت آواره شدید؟ من چند مدت وقتی شما رو گرفت همین گوییم آزمون؟ این آزمون یک تقریبا 5-6 ماه دومی خودش گرفت. یک دور اول شده میگذرد، پس از 1.5 یا 2 ماه دور دوم میگذرد، بعد از 1 ماه یا 2 ماه دور سوم میگذرد. همین خیلی بود. باید این وقتی معین خودش دارد، این دیگر کار به داده شده نمیتونید. بله، یعنی یک چیز به داده شده باید شما با همون راه گردید و همون تا آخر انجام رسانیده، پس از وی کار دیگر. خب به نقشه های معرکه و خلال میرسوندن؟ بله، خلال میرسوندن. کار شما فقط التماس کردن به صاحبان معرکه؟ من هم صاحبای معرکه رو التماس میکردم، هم این ارگانیزاسیون من زنگ میزدم. بعضی حالت ها شد که من انا همون کلندر نوشته روی کردم که انا همین روزا رو نگیرید، من معرکه دارم. اونو با اینو بعد میگیرن؟ اینو بعد بعضی حالت به میگیرن، لیکن یک چیزی دیگر که اینو بعد بگرفتیشون قدر انسان در همه ملت در همه جا بالا است. دستگیری هم کردن. من وقتی که دور دوم بود معرکه داشتم، بلیتی بازگشتی من بر وقتتر گرفته داد. یعنی که چیپته از حسابی؟ بله، از حسابی خودشون. بغیر از این خرجی مالیوی از طرف خودتون هم بود؟ بله هست، میشود. یگان نفر بی پول راه به نمیبرد. میشود. زیاد بودن خرجای؟ نه خیلی.
ба чӣ хулоса омадед баъди иштирок? Санъаткор, ҳунарманд бояд ҳам иштирок кунад ё ҳар як санъаткор дар дил орзуи худро дорад. манам бисёри ҳамин консертҳошоро тамошо мекардам, ба худ як орзу кардам ки кани манам ҳамин саҳнаи каломро як баромад кунам. хай шукри худо фаришта омин кардааст. рафтем бо анкете вақте пур кардан унҷо нависта буд ки видеонаворе ки тариқи зинда сароида бошад. анамуно бояд мо мегузоштем ҷои вақти анкета пур кардан. ман ҳамон ҳолат видеои зинда сароидагим набуд. фақат дастам клип буд. хай гуфтам таваккал ба худо, гуфтам клипа монем, агар ҳам клипам овози худам ку фонограммаам ки бошад овози худам. хай ҳамон гузашт. хай рафтем инҷа хай суммаи калонам мондага будам. мақсад суммаи калон ба набуд. мақсад ҳамин давлати худомоя, санъати милли худомоя боло бардошта миллати тоҷик чӣ санъат дорад як бор дигар нишон додам. ман мақсадам ба расидам. ман ба гуфти русо куди неважно. муҳим нест. муҳим нест. маблағе ки чанд 270,000 сомон мондагишон ман ба муҳим набуд. ман ба муҳимаш баромади хуб кардан, хуб тоза сароидан буд. бинед, одатан аксар нафарон баъди иштирок дар чунин озмунҳо шӯҳратёр мегарданд, яъне ба мардум муаррифӣ мешаванд. аммо кам мебинем нафароне ки машҳур бошанд, чеҳраи шинохта бошанду баъд рафта иштирок кунанд. шумо муаррифӣ ҳастед дар вилоят? хай дар ҳар хел ин чиз. ман пеш аз ин озмун баромадан дигар ҷоҳоям баромад кардага будам. озарбойҷону амрикою хай буданд дар онҷо. шахсиятҳои номиам буданд. лекин на ҳама вақт омад сӯи онҳо мераду ҳар хел ҳолат. барои чи аксар вақт ҳамин чеҳраҳои шинохта аз иштирок дар чунин озмунҳо худдорӣ мекунанд? аз нагирифтани ҷой ё аз маҳрум шудан аз ҷои аввал шарм мекунанд? ин озмун ҳамин хел чиз аст ки ё номӣ мекунад ё беном мекунад. ман дар ҳамон интервюҳое ки дар ҳамон организатсия ҳамин озмун бисёр савол ҷавоб мекардам, ман дар ҳамон ҷоям гуфтага ҳастам, ман маблағи шумо лозим нест. ман ба иштирок дар ҳамин озмун лозим асту то финала ман бояд равам. ман финал ба баромад кунам. ман мегузарам ё намегузарам, ин барои ман муҳим нест. муҳим он аст ки аммо кнопки сурхро шумо зер накунед. тугмачаи сурхро пахш накунад. ҳамон золотая кнопка мегӯн. хай ин чиз ба мо насиб накард, лекин ҳамон тугмачаи сурхашонам зер накардам. муҳим иштироки шумо ки он ҷо шумо иштирок кардед ва онҳо фаҳмиданд, дарк карданд ки ва иқрор шуданд ки дар Тоҷикистон чунин шахсони боистеъдод ва ҳунармандони асил ҳастанд. барои иштирокатон ман аз номи кулли мардуми тоҷик ба шумо сипос мегӯям. маҳмудхони азиз, ман як чизро бояд қайд кунам. бояд миннатдории худамро ба тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии азиз, шаҳри азиз расонда бошам ки дар ҳамон лаҳза бисёр ман дастгирӣ кардам. ҳамин сайти айтюбе дар минтақаи мо ин қадар машҳурам ки набошад, мо истифода намебарем. сайти қазоқо аст. барои хотири
ана ҳамин баромади ман барои хотири анамин як санъати миллие муаррифӣ кардан бисёр дӯстони наздики моя мешинохтагӣ намешинохтагӣ мухлисон ман шояд нашиносам бисёриашон овоздиҳӣ кардан овоз додан дастгирӣ намудан миннатдории худамро баён мекунам. Ташаккури зиёд. саломат бошед. уман шумораш маълум ки чанд овоз ирсол кардан? аз ҳамон сайти инстаграм маълум буд ки просмотрҳо зиёд буданд. ташаккур. ба он хотире ки суҳбати мо як ранги дигар гирад, инҷо бинед клиптаронаҳои шуморо мо манзури бинандаҳо намуда истодаем. Шояд баъзе аз бинандаҳои азизи мо гуфта истоданд ки кош ҳамин таронаҳо як бо овози зиндаи Сардорбек мешунидем. аз ин хотирам биёед аз шумо тарона дархост кунем агар зид набошед. ҳам суҳбат, ҳам тарона. Шудааст. бинандаҳои азизу арҷуманд, аз мо дур наравед. Дар барномаи Чароғи тобон Сардорбек Солиф омода ҳастанд ки ба хотири фароғати дучанди шумо таронаро бо овози зинда пешниҳод кунанд. марҳамат. бе ту танҳоӣ кашидам дарди ман боло гирифт бе ту танҳоӣ кашидам дарди ман боло гирифт дид ранги ман табиб буд дар бари ман ҷо гирифт аҷаб ёрам дид ранги ман табиб буд дар бари ман ҷо гирифт ҳадӯст ёрам. анакун худи ҳамин суруд агар бо лаҳни бо забони ӯзбекӣ мехондин бошем инде сандик ҷононай инде сандик ҷононай جان قیدت را عجب یارم. ба шумо ташаккури зиёд мегӯям. барои омаданатон сипос. ва ман умед бар он мебандам ки албатта ин охирон суҳбати ману шумо нест. албатта давом дорад. ба бинандаҳое ки моро тамошо карданд аз он тарафи экран ба шумо низ сипос мегӯем ва аз номи шумо раҳмат гуфтанӣ ҳастем ба Сардорбек Солиф ки вақти қиматашонро барои мо арзонӣ доштанд ва дар суҳбатҳои оянда мо боз дуру дароз суҳбате хоҳем орост. ба шумо раҳмати калон. ташаккури зиёд. як чизе боз гуфтан аз хотир баромадааст. дар бисёри мавридҳо баъзе шахсиятҳо ман шуморо аз oyni Nilgün дидам, шумо мама қалай нагуфтед. ман ҳамон нафароне ки моро тамошо карданд, моро пайгирӣ карданд тавассути эфири телевизиони Азия. бале, ман саломи худро ба ҳамаи шумо мерасонам. ҳама вақт хонаобод бошед, сеҳату саломат бошед, дар хонадони шумо ҳама вақт хурсандӣ бошад. саломат бошед. раҳмат. бале, чунин ҳолатҳо дар мо ҳам зиёд мешавад ва бисёр нафарон вақте ки дар кӯчаву хиёбонҳо мебинад, ман шуморо дирӯз ё шаби гузашта аз телевизион дидам, ба шумо салом гуфтам, аммо шумо ҷавоб нагардонед. саломи мо як бор дигар ба ҳамаи онҳое ки моро тамошо карда истоданд. бинандаҳои олиқадр, ин буд барномаи Чароғи тобон. умедворам мебадам ки ҳафтаи оянда ба мо муяссар мегардад ки мо боз нашри дигарашро манзури шумо гардонем ва то ҳафтаи оянда гуфтанӣ ҳастем ки аз паи худатон бошед, солим бошед, бардам бошед. то дидор.